Hello guys, good morning everyone for today's vlog. Breakfast time di ita karon guys. Mao din ni guys ato ang rice. Natay pansit guys dinhi oh. Dayon naputay pineapple. Lord Jesus Christ, salamat sa grasya. Amen. Then guys, start na ta kaon guys. Pansit di ay guys ang ato ang sudan karon. Nara guys tong pansit guys. Pansit lang ato ang sudan. Hmm. Mahaw to guys, mahaw. Mm. Kini mo nasudan ka kaning pansit guys, nasudan. Sobra niya man kagabi eh. Gabi sudan na mo is pansit din. Basta na mi sobra na sudan pang sa gabi guys. Dili na mi galuto og morning. Ginainit na lang namo ang sudan para makasave. Hmm. That's all guys. Thank you for watching.